Hello, mga gabi sa tanan. Beautiful kayong Wednesday night, no? Um, ang atong study, continuation is atong itong last week. Naghiskot ta mahitungod sa interpreting scriptures the proper way. Kung di manggod ta mo stick sa tama nga paagi, mo na nga daghan kayong paghubad sa scriptures, daghan kayong nagbangi nga mga doctrines and mga lain-lain nga mga theological views, pero usara magay meaning. Matag set of scriptures, usara magay meaning. And kanang meaning, mauna ang meaning sa author. Ang katong nagsulat gid originally. Ang iyang meaning mo insakto. Wala tayo freedom to create, wala tayo freedom to come up with mga nindot kay nga mga bag-o kay mga meaning wala ta na igsuon. We have to stick to the original meaning. Now mahitungod sa application na atay creativity. Mahitungod sa pag-preach sa mensahe na atay creativity. Na atay diha na mo gawas ang atong artistic creativity. Pero mahitungod sa meaning usara gyud. Dili pwedeng duha or tulo. Usara gyud ang meaning, and that is the meaning of the writer, the author. Well, let's start with a prayer. Lord, we believe nga ikaw magyud ang among teacher. We can never really understand anything about you kung kami-kami lang. So Lord, we acknowledge your grace. We acknowledge your desire to speak to us through the Bible. What a precious kay nga gift ang pulong nimo, Father, the written word. Thank you, Father, for giving us this gift. Enable us, Lord, to have understanding and a wisdom mahitungod sa pagtuon sa imong pulong, Father. Thank you, Father. Thank you for the Holy Spirit. In the most beautiful name of Jesus, we pray. Amen. May gabi sa tanan. So, anhita sa part 2 of interpreting scriptures the right way. Ang atong tumong, no, nga na ma-equip kita nga ang Bible will make sense. Ang Biblia mahimo na ma-benefit kita maayo sa pulong sa Ginoo. And hopefully kaning study will be a great blessing to you, to each one of us online, and also katong ni Apas wala naka-appeal sa online viewing this through our YouTube na video. I pray that this will benefit you greatly. Now, let's go to number 1 sa atong lesson. Na atay tulo ka step nga process to proper hermeneutics. No? Ang first nga step is the question, what does it say? Unsa bay gisulti niini? Ang third nga step is, what does it mean? And ang third, second is what does it mean? Ang third is what's the application. Now last week, atong gitun-an ang first nga step, what does it say? Karon nga gabi adto ta sa what does it mean. Now katong what does it say, madumduman nato, naka-skip manguto ko sa kasimana, no? Wala mi adtong last Wednesday to Amis Kabadbaran. God troubled me from Kabadbaran to Davao. But the 2 weeks ago, atong gihisgutan ang what does it say? Madumduman ninyo mga kaiksunan, no? We were talking about unsang Bible translation na maayo, and naay mga lain-lain nga version, naay literal nga version, naapoy kadtong paraphrase nga version. But makabenefit gyud ta kung mabasa tag New King James for serious nga study, and then mabasa po tag English Standard Version also for serious gyud nga study. But also ma-benefit po tag maayo if we read the NIV, katong bag-o nga NIV. Also for serious magyapon nga study, of course. But mo benefit ta sa trabaho sa mga scholars because gibuhat nila ang hard work for us. Kay daghan nga mga phrases usahay nga lisod sabton, lisod hubaron sa English, and nagkuha sila kanang gitawag dynamic equivalence nga method. So
Nindot na nga mga translations tanan, we do not stick to only one, nga mayngon ta tanan translation, other dautan o saragad ang ato, no, dili na. Kay wala there's only one translation gyud nga perfect. Katong original Greek, katong gisulat first century. Which is, wala may bisag usa sa tuwa diri nga naaana nga copy. There's not even nakasurvive yun. So, but we benefit, no? Mubasa lang kita. First step to proper interpretation, mubasa lang kita. Sometimes, mas may pun mubasa lang without the goal gyud nga sabto nimo tanan. Tungod kay sometimes madugay ta kung we have to understand everything. So pwede po mubasa ta para daghan kay tag mabasa, mahuman nimo ang Book of Hebrews in 1 hour. Read through lang. Bahala na og naay mga portion nga wala nimo nasabtan, later on makasabot ra ka. So first step is, what does it say? Very important. Karon na ata sa what does it mean. Kaya tutas number 2. What does it mean? The first step to proper hermeneutics, what does it say, has been discussed in part 1. Step 2 is about asking the question, what does it mean? Now this part is so important, it has its own technical name, no? Exegesis. Okay, kaning art of interpreting scriptures, the science of interpreting scriptures, ang tawag kaning hermeneutics. Oh, Herme. Di ba, sawa na ni Juan? Hermeneutics, that's the science and the art of interpreting scriptures. Now, dunay isa ka word nga gi-introduce sa tuwa karon, gabiyon na kaning word nga exegesis. Okay? Exegesis, what is that? Okay? From the Greek, exegestai, a composite word meaning to guide out. It literally means to draw out the original intended meaning of the text. Exegesis is the task of determining the original meaning of the original words to the original audience in the original context into which they were originally delivered. So kaning exegesis, importante kay ni mga kaigsuna, no? Kay kuhaon na to ang katong ancient author, unsa ang iyang buot ipasabot sa iyang ancient nga audience. Unsa ang iyang original nga message. Unsa ang audience relevance, unsa ang nasabtan sa original audience. Okay, mobasa maguta og usahay verse, diretso application sa atoa ba? Muambak ta sa application, third step naman ang application. Muambak ta, skip na to ning part 2, step 2. Mo gyud na ang usual. Muambak ta ba? Better nga mo agi gyud ta sa step 2. Mo subay kita ani before ta mo adto sa application, adto sa ta sa unsa ang gipasabot sa author. Kinsay author ani? Unsay iyang gipasabot sa iyang audience? Importante kay na nga kay kung dili man gud nato inganaw og basa, labi na sa Book of Revelation, ha. Bisag unsa na lay interpretation. Kay as if si John, pagsulat ni John, wala siya pakialam sa mga tao karon. Anyway, there's another word here, kaning gitawag og exegesis. Mo ni siya ang opposite sa exegesis, no? Ang meaning sa exegesis, to draw out, makuha gikan sa sulod, no? More exo, di ba? Exit, no? Out. Suyupon ni mo unsay nasa sulod sa teksto, ipagawas ni mo ba? Ang exegesis, opposite. Imong nahula, maoy imong iimpusar sa teksto. This is the opposite to exegesis. Now, let's read the definition. Exegesis is the opposite approach to Scripture. The opposite approach to Scripture is exegesis,
which is the interpretation of a passage based on a subjective, non-analytical reading. The word exegesis literally means to lead into, which means the interpreter injects his own ideas into the text, making it mean whatever he wants. Now, exegesis is a trap that created thousands of wrong theologies. It is the means by which countless denominations are divided by conflicting doctrines and practices. Exegesis produces distorted views of God and bondage in the lives of believers. Bantayan nato ning exegesis kay common ba kay nila bina sa mga Pentecostal charismatic. Common kay ni siya. Basa og verse unya ang interpretation wala gi kalabutan sa unsa tong gipasabot sa author sa iyang original audience. Ang gibuhat sa preacher, gi-inject niya ang iyang own ideas, gusto niya iwali ang own idea using the verses. Nangita lang siya supporting verse or proof text and taken out of context usually. So, exegesis mo ni rason nga nung daghan kayong denominasyon sa kalibutan karong mga panahon na gabangi, lain-lain nga mga theology. But I believe ang Holy Spirit is leading us to serious yun nga appreciation sa pulong sa Ginoo. Okay, mauni na nga itong topic karong gabi na, no? What does it mean? The technical word is exegesis. Ato ta sa number 3, sa page 2. The aim of exegesis. Biblical hermeneutics insists that the original intended meaning of the text is fixed. The text means what it has always meant, and that cannot be changed. So, ang biblical gid nga exegesis is, ang meaning, wala gid na nausab. Kung gisulat na 2,000 katuig kami labay, 2,000 katuig kami labay, mauna gid na iyang meaning, di na siya mausab. Ang ato na lang ang pag-discover. Ang problema usahay labi na kaning sa Pentecostal charismatic, prophetic bitaw. So kung saan nila i-attach nga meaning ba? Grabe, wala gi pakialam sa unsay original meaning. So kung saan na lang yun, mga prophetic ba? So, na ako'y naminaw ko sa una og propeta man lagi kuno to siya, basa siya atong chariot bitaw ni gikuha si Elijah. Daghan na kay siya meaning sa mga chariot. Grabe na gyud. Wala pas kang layo agyod sa text. We have to stick to the unsa may gipasabot sa author sa iyang audience. Then diha ta mo kuhag application. Otherwise, we are guilty of doing the same mistake sa mga kulto because every cultic group is doing that, igsuon. Now, it is not your task to decide what the text means, but to discover the meaning that has always been there. We must set our sights on the aim of exegesis, the author's intended meaning. Maugin ni siya ang atong tutukan. Now, look at 2 Peter chapter 3, verse 15 to 16. Si Peter, mo ni ang naghisgot siya bahin sa mga sinulat ni Paul. Just as also our beloved brother Paul, according to the wisdom given him, wrote to you, as also in all his letters, speaking in them of these things, in which there are some things that are hard to understand, which the untaught and unstable distort, as they do also the rest of the scriptures to their own destruction. So si Paul nag-mention nga, kanina yung mga letter ni Paul daw, ingon si Peter, lisod sabton. Lisod sabton ng mga letters ni Paul,
And ingon pa niya, doon ay mga tao nga untaught o unstable, ginadistort nila ang mga writings ni Paul to their own destruction as ginadistort nila together with the rest of Scripture. So, back then sa unang panahon, naana din, buhi pa si Peter, buhi pa si Paul, naanay mga tao nga magtuis-tuis. May sila, mo niingon ni Paul. And di mao sa original nga gipasabot ni Paul. Okay. There's only one meaning. Naata sa pinakaubos sa page 1. Only one meaning. The error of subjectivism when it comes to interpretation of scriptures is that it allows for different multiple meanings depending on readers' views. Despite the many different interpretations on a particular scripture may be, only one view is correct, the author's original intended meaning to his ancient audience. We may vary on the application, but on the meaning, we don't have the freedom to differ or be creative. Only the original author's view is correct. So, kaning paghubad sa kahulugan sa particular nga scripture, number one gid nato nga priority, i-discover nato unsay gipasabot sa nagsulat. Daghan sa mga Bible na mga book sa Bible gisulat naman kinsay gasulat, no? Peter 1, 1 Peter, 2 Peter, so si Pedro ginagasulat. 1 John, 2 John, 3 John, so si John ginagasulat. Nayuban, ang gisulat, ang title sa book, kadtong recipient, Ephesians, Corinthians, mga taga-Corinto, taga-Epeso. So, gamiton gid nato ang atong imagination, unsa ni ang gipasabot sa author didto sa mga taga-Corinto. Wala tay freedom nga mag-create og atong meaning. Now, I think murag simple man na siyang istorya, pero ako personally daghan na kay ko sa 30 kapin katuig na ako nga pagpamastor. Daghan kay ko na paminawan tiris Davao ug sa ubang dapit sa Mindanao. Mahilig labi na ning mga naalagi gifting pagka-propeta. So kung salay butang i-attach ba ang meaning sa verse ba? Dapat igsuon na ato na nang kuanon, i-address na nato. Stick to the original meaning. Otherwise, wala tayo kalainan sa mga kulto. Okay, now ato to sa page 2. Ato to sa point number 4. The 4 points of proper exegesis. A, B, C, S. Upat ka punto, upat ka aspeto, kani upat ka elements of proper nga exegesis o paghubad sa kasulatan. Acronym nato ni og letter A, letter B, letter C ug letter S. Ibong A, B, C, S. Okay, para di nato malimtan ay acronym ha. Ang letter A is author and audience. Okay, that's number 1. Which mo na itong hisgutan ka ng gabi igsuon. Ang letter B is Bible is its own interpreter. Bible interprets Bible or Scripture interprets Scripture. Ang pinaka number 1 interpreter sa Scripture is Scripture rapod. Ang muhubatan nga verse rapod. The Bible is its own interpreter. Ang ikatulo, letter C, context is king. Context. Tudluan na to magtuon taon sa meaning sa context. And letter S, style of literature or genre. Kaya lain-lain minig genre igso ng atong Biblia is a library. Lain-lain ni siya og genre. Diba, kada daghamang classes literature na ay poetry, na ay history. No, lain-lain man, dili man pwede nimo nga basahon ang history as poetry, lahi man na ang history.
Lahi po ng poetry. So, ato ng agian tanan, letter A, author and audience. Karong gabi idirita sa author and audience. Okay? Point number 5 ta igsuon. That's point 1, no? Author and audience. Sakto nga exegesis, kinahanglan ato i-consider ang nagsulat o ang gisulatan sa original nga scripture. The first step in exegesis is to ascertain the author and audience of the text in question. As we read the Bible, we need to be conscious of who is speaking and to whom their words are directed. All scripture is written for you, but scripture is not written to you. Ang tibok na Biblia, gisulat ni para sa imo, hallelujah, but wala ni gisulat sa imo. Dili ikaw ang recipient. Muranig nagbasa kag text sa laing tao ba? No? Nag-text si pananglitan si Kuiper, nag-chat sa iyang girlfriend. O ikaw nagbasa ka. Dili ikaw ang gitchat, pero nagbasa ka sa ilahang conversation. So ingon ana ang Bible. Ang Bible is God speaking to a particular people, a group of people, and then kita karon para makasabot ta sa mensahe sa Ginoo, kaya makasabot ta og unsa ilang giistoryahan. I have to apply. I have to sa application. Okay? So, the eternal God had us in mind as the human authors were empowered to write and should take to heart Jesus' exhortation to be who has an ear to hear what the Spirit says to the churches, of antiquity. That's Revelations 2 verse 7. We must accept that from a literary perspective, every time we pick up our Bibles, we are effectively reading somebody else's mail. And we must find out the author's original intended meaning as addressed to the original intended audience. So, mo ni siya ang tahas na to. Again, before ta moadto sa application, moagi sa ta sa step 2. What does it mean? What does it mean? Unsay meaning sa author, unsay nasabtan sa audience. Now, adto ta sa example in the book of Job. Duha ni ka example atong tan-awon karon very briefly and then matapos ang atong lesson. First, dito sa book of Job. The book of Job is a spirit-inspired account. It is part of God's written word for us. But a good portion of what you'll read in that book is not spirit-inspired advice. Most of what is recorded in Job are words spoken by men whose perception of God and therefore perspective on life were seriously flawed. Their faulty claims and their discussion fills 25 chapters of the book as 3 of Job's friends rank their misinformed and misleading beliefs. Now, ang book of Job, part man sa atong Biblia, pulong man kana sa Dios, di ba? May 100% sa book of Job pulong sa Dios, di ba? Amen? 100%. But kinahanglan sabto na to kinsa giistorya diha. Kay kanang tulo ka higala ni Job, wala gud na hinungdan ang ilang mga tambag. Mga sayop gud na ang ilang mga panlantaw. Gipangbadlong man na sila sa Ginoo. Na kung basahon nimo ang book of Job, 25 chapter gud na ang mga istorya sa iyang mga higala nga di maong pananaw. Sa 47 ka chapter, 25 kapin sa tunga igsuon sa book of Job. So, daghan diha sa book of Job, sayop nga mga tambag. Wrong advice. So, kinahanglan
ma-discern mo kinsay gistorya ani. Di ba? Okay. Let's read Job 11 verse 4 to 5. You say to God, my beliefs are flawless and I am pure in God's sight. Oh, how I wish that God would speak, that He would open His lips against you. So tambag man nila kang Job. Nga Job, dili lagi ka nga wala kay sayop. Oh, so Job 15 verse 14 to 16. What are mortals that they could be pure, or those born of woman that they could be righteous? If God places no trust in His holy ones, if even the heavens are not pure in His eyes, how much less mortals who are vile and corrupt, who drink up evil like water. Now, kung wala gyud tao nga putli, kay bisan manggani ang kalangitan, dili manggani putli, ang tao vile and corrupt. So mo na ang gisulti ni kaning mga amigo ni Job kay matod palagi Job dili na tinuod nga matarong ka. Then another verse, Job 25 verse 4 to 6. How then can a mortal be righteous before God? How can one born of a woman be pure? If even the moon is not bright and the stars are not pure in His eyes, how much less a mortal who is but a maggot, a human being who is only a worm. So kani siya, ilang gilali si Job, no? Kaya maingon magit si Job nga, kani akong sakit, dili tutugod ni kinakasala ko. No, mao mangi sulti nila God nga, Job, gisilutan lagi kas Ginoo, mao na nakasakit ka, kinalagi kay sala. Moingon si Job, dili lagi, wala lagi ko nakasala. Dili ni tungod kay nakasala ko. So sila, Job, ang tao mura ra nag-ulod, magot kana bang ulod nga naa sa mga prutas o kaning larva sa langaw, magot. Ano mo yung kaman nga wa kay sayop. And so later in the last chapter, God finally calls this man out, describing their words as folly and rebuking them. You have not spoken the truth about me. No? So Job chapter 42 verse 7 to 8, gibadlong sa Ginoo kani mga higala ni Job. In other words, much of what you will read in the book of Job concerning the nature of our Lord is not accurate. According to God Himself, the truth was not spoken by these men. So imagine kay igsuon, 25 ka chapters ang record na sa mga higala ni Job nga puro sayop ang mga tambag. Sayop nga panglantaw, sayop nga tinuhuan. Namita, dili day ni pure word of God. No, kay naama day diri mga words sa tao. No, ang story itself, ang narrative itself, o ang kinatibukan, pulong na sa Dios. Kinahanglan nga, basahon ni mo kinatibukan. Kaya kung parihaso ni mo bitaw ka ng style nga, Lord, tagay ko word na mo, anong piyong ka, niya, mupakli lang ka bisag asa, niya, mo tuplok lang ka dito, niya. Uy, si Judas naghikog na, mauna hinuna imong word. Namumay na imo na tuplukan. Dili ingon ana ang pagbasa sa Bible. The whole book of Job, part na siya sa Word of God. But kinahanglan atong tan-awon, kinsay istorya, o kinsay istoryahan, o unsay gipasabot sa istorya. Now, the same also can be said regarding statements made by Job. As the story of his suffering proceeds and his grief intensifies, he throws accusations against God's righteous character. Mismo ang mga gipangsulti ni Job, mga kaigsuunan, mga sayop, gibadlong man siya sa Ginoo. Ikaw, Job, wag yung kakasabot. Kung binisayon pa, ikaw, Job, ignorante kay ka, wag kakasabot. Gibadlong ni siya sa Ginoo, mga kaigsuunan. Dili pwede nga tanan gisulti ni Job, imong isipon nga pulong na sa Ginoo para nimo. Part sa story is the agony of a man. Nag-anto siya, grabe iyang kasakit, ang gikan sa iyang kasakit, nanggawa sa iyang kasing-kasing mga pulong.
nga puno og kasakit, puno og pagmahay. Pero dili ito nagdala sa kaalam sa Ginoo. Look at Job chapter 1 verse 21. The Lord gave and now He has taken away. Ang Ginoo may naghatag, ang Ginoo ra po'y nagbawi. Ang yawa ba ito mo'y nag-atake. Then sa Job chapter 6 verse 4, Almighty God has shot me with arrows, and their poison spreads through my body. God has lined up His terrors against me. Nakawara ko nang ipamulong ni Job. Oh? Ang gamhanan nga Dios, gipana ako, shot me with arrows. Oh? Gipusil ko sa Ginoo. He shot me with arrows. Giigo ko niya og mga pana nga naay hilo. Gihiluan ko sa Ginoo. God has lined up His terrors against me. Galinya ang mga makalilisang terrors against me. Ayan na hinong gipsangin lang ng Ginoo nga shooting him with poisonous arrows. Job chapter 9 verse 17 at ito sa page 3. He sent storms to batter and bruise me without any reason at all. He won't let me catch my breath. He has filled my life with bitterness. Ingon pa si Job mahitungod sa Dios. Gipadalaan ko niya ang mga bagyo para bunugon ko. Bruise me. Gipadalaan ko niya ang mga bagyo para kunis-kunison ko. Para bunal-bunalan ko o bunugon ko. Without any reason at all. Sa walay hinungdan. Grabe po ang Ginoo, no? Pasakitan ka nga way hinungdan. He won't let me catch my breath. He has filled my life with bitterness. Di ko niya ipaginhawa. Gipuno niya ang akong kinabuhi og kasakit og kapait, kaligut-gut. Then sa chapter 9 verse 23, look at verse 23. When an innocent person dies, God laughs. kung nang tao nga walay sala mamatay, mukatawa ang Dios. So si Job, ngayon ka nga, Bible man eh. Oh, no, naay mga sayop si Job. Kung imo ginang basahon pagbadayon, kung imo nang padayon. Okay, do not assume that Job's assertions are correct. Nowhere does God Himself endorse or support these claims. While considered blameless and upright in regards to his character, that's in Job chapter 1 verse 1, like his three deluded friends, Job's knowledge of God was seriously deficient. Kulang siya igsoon mahitungod sa kahibalo. Tanawa ang gisulti sa Ginoo sa Job chapter 38 verse 1 and 2. Then out of the storm the Lord spoke to Job, "Who are you to question my wisdom with your ignorant, empty words?" No, ibadlong si Job, no? Kinsa ka man nga imo mang dudahan ang akong kaalam, pinagi sa imong hawang og walay kahibalo nga mga pulong. Empty and ignorant words. Pero palangga kay sa Ginoo si Job, mga kaigsunan. Now, adto ta sa example of John's first letter, 1 John. Ang sulat ni John, 2 John, klaro kinsay audience. 3 John, maklear pod kinsa ang audience. Pero sa 1 John, which is the biggest of the 3 letters, wala gi-clarify kung kinsa ang audience. And tungod ni ana daghang galibog ani nga verse, no? So 1 John chapter 1 verse 9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Na kung atong isugid ang atong mga sala, matinud-anon siya, o matarong siya, nga mapasaylo ka nato sa atong mga sala, o limpyuhan kita niya sa tanan dili pagkamatarong.
Now nga nung controversial man siya, naay debate ani igsuon, wala gyapon na human hangtod karon. Okay. Nga naman, so much debate is going on around this verse, no? One camp insists that we should constantly, daily confess our sins, otherwise God can't forgive us. Some in this camp even believe that Christians who accidentally die without confessing their sin will go to hell, end up in hell. And the opposite camp argues that there is no need for constant confessions as all your sins are forgiven by Christ's finished sacrifice at the cross. One sacrifice for all sins for all time, including future sins, has been provided by the cross. This camp insists that a Christian who realizes the magnitude of forgiveness God has already given will love God in a deeper and transformative way. So which is it? Should we daily confess our sins to be forgiven? Or are we already forgiven and confess our righteousness instead? Now, kaning verse, no, sa chapter 1, verse 9, daghang nagdebate ani. Kaya na may grupo sa mga Christian nga sige lang yung confess kada adlaw. Kaya matod pa, what if wala ka naka-confess ng panalitan, busy kay ka, diritso ka sa trabaho, wala ka naka-confess. O niya, nabanggaan ka, simba ko palayo diya sa kuwan. Diritso ka sa impyerno. Kaya wala man ka naka-confess. Kailan sige yung kag-confess. 150 times a day i-confess sa imong sin. Sige pangita kay basig na isala nga wala na confess. Based on a verse. Now doon na po'y grupo sa mga Christians, and I believe daghan sa tuwa is of this group, we believe nga kausara nga sacrifice ang nag-provide o kapasayloan. Nagipasaylo na ta sa itong mga sala. Apil ang future. O ang issue, dili ang forgiveness. Ang issue is ang transformation. And ingon ang Ginoo nga ang katong gipasaylo og dako po diyang paghigugma. Diba? So, the more na to maamguhan how big the forgiveness of God is, the more ang atong gugma. And the more atong gugma, the more ta mabago. The more ta ma-change. Now, nga naman unsa may gipasabot gyud ni John? No. Let's ask the question igsoon. Who is John's audience? Kinsa man ang gisulatan ni John? Now, it is clear that John had a mixed audience. In chapter 1, he was speaking to those that are not yet in fellowship with the author and with the Father and the Son. Mabasa na mo sa chapter 1, no? Sa verse 3. Nga, giingon ni John, gisulat na mo ni Aaron, ang tuyo daw ni Aaron, naamoy fellowship with us. O kaninga fellowship is with the Father and of the Son. So, dili pa di ito sila appeal sa fellowship. Ang iyang tuyo is to invite para kamo na amoy fellowship with us. And the author, ito sa audience ni John, the author insists that his audience confess their sins, okay, that's in verse 8 and 9, so that God may, in response, forgive them. But then later asserts that their sins have already in the past been forgiven. Umadto po ka sa chapter 2, gipasaylo na ta sa atong mga sala. Nganong ingon ani man ang style sa pagkasulat ani nga letter mga kaigsunan, okay? It is because between chapter 1 and chapter 2, the author's target audience appears to change from those who are not yet in the Father's fellowship to those who are. So sa chapter 1, ang iyang target kadtong mga Gnostics, namagoy grupo nga
nagsagol-sagol sa mga Christians pero dili sila tinuod nga Christians. Gnostic na nga grupo. Kadto iyang gitarget sa chapter 1. Pagbasa nimo sa chapter 2, makita nimo lahi ang tunada sa istorya ni John. Nausab ang iyahang target audience. Okay? The you to whom is being proclaimed the eternal life are those who are not yet in fellowship with Christ. Targeting non-believers in chapter 1, the author uses a universal we in verses 6 to 10 to address those who must confess their sins to be forgiven. Either we, the human race, or more likely, we, the Jewish people. Whereas from chapter 2 onwards, he specifically addresses those who have already made this confession at some point in their past and have been forgiven on account of his name. That is in 1 John chapter 2, verse 12. So it is not until chapter 2 that the author begins to use identity terms denoting family, faith, and fellowship. These include, quote, my dear children, and then friends and brothers. He refers to his audience from here as those who do know the truth and know the Father and have been forgiven on account of his name. That is in 1 John chapter 2, verse 1 up to 14. Okay, the point is, keeping in mind the author's original audience and intended meaning is the key to unlocking the riches of God's Word. So, mo ni siya ang reason usahay nga ma-misinterpret ang mga verses kay gineglect nato ang audience sa author. So sa 1 John, it's very unfortunate nga daghang mga Christian ako sa unay nga naman ko. Sige na lang yung confess. Sige, Lord, sorry Lord, sorry Lord, sorry Lord. Wala yung idea nga to din kapasayloan, gihuman na din sa cross. 2,000 katuig na milabay. So sige taghangyo, kaya naaman lagi verse nga confess your sin. Sige yung confess og sin. Una magsimba og Domingo, sige mag-igsoon, i-confess. Una ta mag-praise and worship, i-confess ta ng sala, i-confess, confess. Sige yung confess. Unya, mag-guol-guol, luoy-luoy, na pagkabalik na pag Sunday, maura gihapon, sige balik-balik. Confess, confess. Unsay imong, for example, no, ako manigatang illustration, what if madto ka dito sa, bisita ka sa kuha dito sa balay, and then, lingkod ka sa sala, o niya, nakita nimo akong anak, si Jaja, gadoko-doko dito, sige ngay pasaylo, Papa Ching, pasaylo ako, sorry Papa Ching, sorry. Sa maning bata, sige mo ngay pasaylo siya Papa. Taod-taod, 15 minutes, nilabay na po, Papa Ching, sorry kayo, wala na ko pakanang iring, sorry. Pag 40 minutes pa, sorry kay pa. Daka nagsala ni bata. Sige, sorry. Nga nisulod akong anak babae. Pa, sorry pa, sorry. Kaya yung unsa ka ning atmosphere ning ilaha diri, no? Unsang klase ning amahan ni si Pastor Ching. Ingani man. Usahay ko ingana ang atong konsepto sa Christianity ba? Wala na ito nasabtan nga ang kaistorya ni John ani, i-invite na niya nga, kamo ba, be part of our fellowship? Kamo ba, kung di mo muangkon nga makasasala mo, wala mo kang ngit-ngit. Kani mo sila mga agnostics, sila muangkon nga na sila sala. So, kung inyong isugid ang inyong mga sala, pasayloon mo, gi-promise ba? No, kita, pag abot sa chapter 2, ang kaistorya ni John, kadto na, gipasaylo na sa mga sala. Nga naatay advocate. If ever musipya ta, if ever kasalata na tay advocate. Nga mutabang na to, mualalay sa tuwa. So lahi ang audience sa chapter 2, lahi ang audience sa chapter 1. Masabtan na nato. Nagigamit ng moingoman nga, nganong ningoman si Paul nga we. If we confess our sins, sato pa, Christian man si Paul, kung kita, sato pa, appeal siya diha. No, kana nga we is a universal nga we. We, the human race. We, the Jewish people.
Which is normal man na. No? Kung mag-evangelism ta, for example, mo istorya ta sa atong audience, di man ta moingon kung kamo. Mas maigi na moingon ta, igsuon, kung atong dawaton si Kristo, kung atong tawgon ng Ginoo, igsuon, si ato. Dili pasabot nga apil ko mo dawat kang Kristo, o naman, idawat naman ko kang Kristo. But I'm identifying with my audience. So, very, very important, mga kaigsuonan, ang audience relevance. Mo ni ang first step atong gitun-an tonight for paghubad sa scriptures, gitawag kani og exegesis. What does it mean? So next week atong hisgutan ang letter B kay A man ni, no? B. Ang A is author and audience. Next week, atong hisgutan ang letter B. The Bible is its own interpreter. Bible interprets Bible. Thank you so much. Let us pray. Lord Heavenly Father, thank you that you are our teacher. Enable us, O God, to appreciate your word more and more. Enable us to discover the unsearchable riches of Jesus Christ in the pages of the Bible. Enable us to treasure every word, every paragraph, every page. Enable us to see Jesus in every page, in every book. Enable us to see, open our eyes to see wonderful things in your word. We bless you, Father, in Jesus' name. Amen and amen and amen.